Nih kondisinya marking KGD. Ush. Ini kita buka. Nih isinya lampu Honda Astrea Star Prima. Ambil spek tapi ori KGD nih. Nah, ori KGD seperti itu. Mulus, masih bening reflektornya. Monggo ke ndang satset masih. Ini ada 13 biji, per bijinya Rp199.000. Jamin awet dan kinclong. Oke, monggo silahkan, mumpung ready. Oke, ndang satset. Nih kondisinya marking KGD. Ush. Star Prima, monggo merapat, cepet-cepetan aja.